مرحبا بكم على chaîne YouTube Elvia Academy. Elvia Academy, c'est une chaîne YouTube où vous trouverez des corrections d'exercices, des résumés du cours, des corrections de concours. Le 7e année de base, حتكشي البكالوريا. في 6 matières, maths, sciences, physique, arabia, français, anglais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention j'aime sur les vidéos et de les partager avec vos amis. اليوم, on va corriger des exercices من الدرس الأولاني في première année, les activités numériques 1. Donc, vous pouvez aller sur le site www.lva-academy.com تلقاو الرésumé du cours وتلقاو السيري هذيا أكثر تمارين وني باش نصلحوا. On va corriger 2 exercices que je trouve très importants. Donc, des exercices qui sont reliés au cours. قاعدة نحاول أني نحكي بالعربي خاطر نعرف que vous avez du mal. Le passage من الفرنسي من العربي للفرنسي مقلقكم. أما نحب نقول لكم حاجة راهو الباساج ماهوش حاجة صعيبة راهو في المات. المات c'est un langage universel. On peut le parler en français ولا بالعربي ولا بالانجلي كيما تحب. تقعد لي سامبول هما نفسهم. هذاك علاش في الريزونمون n'écrivez pas beaucoup de phrases. ما تكتبوش برشا جمل. حاولوا ديما انكم تستعملوا رموز وقت اللي تنجموا تستعملوهم. ولي فراز يكونوا simple, français simple. مش لازم on va mettre des phrases compliquées. D'accord? Voilà des phrases composées. Donc l'exercice 1, premièrement, donner la définition d'un nombre premier et les 15 premiers nombres premiers. يعني نحب définition تاع عدد أولي nombre premier والعدد الأولية ال 15 الأولى. Deuxième question, donner la définition de la division euclidienne de 2 entiers A et B. Donner un exemple de division euclidienne et un exemple de division non euclidienne. Donc عندي القسمة الإقليدية فما قسمة إقليدية وقسمة غير إقليدية. نحبوا نعطيو الساعة التعريف نتاع القسمة الإقليدية ومن بعد نعطيو أمثلة للقسمة الإقليدية مثال ومثال للقسمة غير الإقليدية. Un nombre premier, donc شنو هو nombre premier? Un nombre premier est un nombre différent de 1 qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Alors خلينا نحكيو. احنا بالعربي شو نقولوا؟ نقولوا العدد الاولي هو عدد مخالف لواحد خاطر واحد مش بروميي اللي ما يقبل قسمه كان على روحه وعلى واحد. باهي شنو معناتها؟ معناتها انا كي نمشي نشوف مجموعه قواسم العدد يلزم نلقى فيها عنصرين كهو واحد والعدد نفسه. Donc on va le dire en français. Un nombre premier est un nombre dont l'ensemble des diviseurs n'est constitué que de 2 éléments, 1 et le nombre lui-même. Si je regarde 1, l'ensemble des diviseurs de 1, il est constitué d'un seul élément, il est 1. Donc 1 n'est pas premier, d'accord? Pour déterminer les 15 nombres premiers, on va utiliser une méthode qu'on appelle la crible d'Ératosthène. اللي هو غربال إيراتوستين شفتوه قبل في السابعة. Donc la crible d'Ératosthène, elle consiste à faire quoi? On procède par élimination. باش نشوفوا واش عمل سي إيراتوستين. Donc qu'est-ce qu'il a fait Ératosthène? Il a écrit les nombres de 1 jusqu'à 50. 1 2 3 4 5 par dizaines بالعشرات. من 1 لل10 من 11 ل20 من 21 ل30 من 31 لل40 من 41 لل50. D'accord? باهي بعد ما كتبهم 1 n'est pas premier. Tac, نشطبوه n'est pas premier. Ensuite, je regarde le nombre 2. Le nombre 2, il est premier car il n'est divisible que par 1 et par 2. هكا ولا؟ 2 ما هو قابل للقسمة كان على روحه وعلى 1. Donc 2 est premier باش نحطو في إطار هكا زينتو. Ensuite, توا مضاعفات 2 les multiples de 2 sont tous divisibles par 2 قابلين للقسمة على 2. Donc مضاعفات 2 les multiples de 2 ne sont pas premiers. Tous ils ne sont pas premiers. نجي مضاعفات 2 الكل ماهمش أعداد أولية donc باش نشطبهم. Les multiples de 2 ce sont ce qu'on appelle des nombres pairs. عندي عدد زوجي pair عدد فردي impair. Donc 2 est un nombre pair. Les multiples de 2 sont pairs, الأعداد الزوجية, ils ne sont pas premiers. باش نشطبهم الكل. اللي هما اللي تحت 2, à savoir 12, 22, 32, 42, 4, 14, 24, 34, 44, 6, 16, 26, 36, 46, 8, 18, 28, 38, 48, 10, 20, 30, 40 et 50. Donc, multiples de 2 الكل, شطبتهم. Ensuite,
عندي 3 est un nombre premier. Oui, 3 est un nombre premier parce qu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Les multiples de 3 ne sont pas premiers. Donc, مضاعفات 3 كل باش نشطبهم. اللي هما 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. هذوما الكل نشطبهم. Ensuite, عندي 4 bien sûr مشطب déjà. اللي من بعد باش نلقى 5. 5 n'est pas 5 est un nombre premier parce qu'il n'est divisible que par 1 et par 5. Les multiples de 5 sont tous non premiers. ماهمش أعداد أولية. Les multiples de 5 هما الأعداد اللي رقم الأحاد متاعهم 0 و5. Donc, les multiples de 5 sont les nombres dont le chiffre des unités est 0 ou 5. Donc, اللي تحت الخمسة الكل اللي هما 15, 25, 35, 45 والأعداد اللي chiffre des unités 0 déjà شطبناهم خاطر ce sont des nombres pairs. Ensuite, 7, les bas de 5 باش نلقى 7. 7 est un nombre premier puisqu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Les multiples de 7 ne sont pas premiers. Donc, les multiples de 7 هما 14 déjà شطبناه. 21 déjà شطبناه. 27 déjà شطبناه. 35 déjà شطبناه. 35 عندنا 42 déjà شطبناه. Et 49 pardon. هذاك اللي باش نشطبوه 49. بعد 7 عندي 11. 11 est un nombre premier puisqu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Les multiples de 11 الكلهم ماهمش premiers اللي هما 22, 33 و 44. تو وصلت لي العدد الكل مشطبة. داكوغ؟ نمشيو توا اللي من بعد الكل باش نلقاهم premiers. دونك هما اللي من بعد هما 13 و 17 و 19 و 23 و 29 و 31 و 37 و 41 و 43 و 47. Donc les 15 premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 47. On peut utiliser la crible d'Eratosthène même pour les 100 premiers nombres, voilà, pour les 1000 premiers nombres. Elle nous donnera les nombres premiers. Deuxième question. Soit A, un entier. Je vais faire deuxième question. Deuxième question, la définition de la division euclidienne. Donc, أنا باش نعمل division. أول شرط لازم يكون موجود أني ما نقسمش على صفر. Donc, on va considérer A un entier et B un entier non nul. Non nul معناتها مخالف للصفر. N'est pas égal à 0. Non nul. أحفظوها. Faire la division euclidienne de A par B, c'est trouver deux entiers Q et R tels que A égale BQ plus R. Et R est compris entre 0 et B. Donc R محصورة ما بين صفر و B. B اللي هو diviseur. A, c'est ce qu'on appelle une dividende. B, c'est ce qu'on appelle un diviseur. Q est le quotient et R est le reste. عندي R, il doit être compris entre 0 et B. Exemple de division euclidienne. Donc, je نشوف un exemple de division euclidienne. هي اللي يكون فيها الريست أصغر من B. الريست أصغر من quotient. Pardon, pas le quotient. Mais diviseur. 1582 égale 11 fois 143 plus 9. C'est la division euclidienne de 1582 par 11. En effet, 0, il est compris entre 0 et 11. D'accord? Donc, شوف كي نشوف الريست هنايا 9. 9 محصور ما بين 0 وما بين 11. اللي هو diviseur نتاعي. هذه تسمى dividende. 11 هو diviseur. 143 هو الكوسيون خارج القسمة. و9 هو le reste. Exemple de division non euclidienne. C'est la division de 1254 par 25. 1254, c'est égal à 25 fois 49 plus 29. هوني عندي 29 أكبر من 25. Donc, division, elle n'est pas euclidienne. Amusez-vous à chercher
l'expression de la division euclidienne de 1254 par 25. Allez, حاولوا تخدموها ترى. OK? Alors, c'est bon, Pinera? D'accord? OK, très bien. نتعداو للي من بعد. L'exercice 2, première question. Calculer le PGCD de 675 et 375 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Deuxième question. Rendre la fraction 675 sur 375 irréductible. Irréductible معناتها غير قابلة للاختزال. هذا شنو معناتها fraction irréductible. Alors, نبداو بالPGCD. كيفاش l'algorithme d'Euclide؟ بالطبيعة الطريقة العادية اللي نعرفوها pour déterminer le PGCD هي décomposition en facteur premier. التفكيك إلى جذور عوامل أولية. شفنا زادة طريقة متاع المخطط وشفنا الطريقة متاع l'algorithme d'Euclide. خوارزمية إقليدس. Donc l'algorithme d'Euclide, il consiste à faire quoi? À faire des divisions successives. Et à chaque fois, on va diviser D'accord, allez, on va diviser le dividende par le reste. Alors, 600, pardon, pas le dividende, le diviseur par le reste, je m'excuse. Donc, 675 égale 375 fois 1 plus 30. يعني ايش عملت؟ قسمت 675 على 375. خارج القسمة le quotient هو 1 والباقي هو 300. هذايا ديفيدند وهذا ديفيزور. بعد ناخذ الديفيزور 375 ونقسمه على الريست على 300. Je trouve 1 et le reste c'est 75. بعد 300 نقسمه على 75, je trouve 4 et le reste est 0. Le PGCD de ces deux nombres هو le dernier reste non nul. يعني آخر باقي مخالف للصفر اللي هو 75. Donc, le PGCD de 675 et de 375 هو 75. لشنو يصلح توا هذايا؟ أكثر حاجة يصلح لها البي جي سي دي هي أني العدد الكسري يردوا عدد مختزل إلى أقصى حد. كيفاش هذايا؟ نقسم البسط والمقام على البي جي سي دي على القسم المشترك الأكبر. Donc ici, pour rendre la fraction 675 sur 375 irréductible, on va diviser le numérateur qui est 675 et le dénominateur qui est 375 sur 75. Donc, c'est égal à 675 sur 75 sur 375 sur 75 qui est égal à 9 sur 5. On y juste une petite remarque. 9 sur 5, c'est ce qu'on appelle un nombre décimal. On peut l'écrire 18 sur 10 ou 1,8. Donc, juste دخلت parenthèse في parenthèse. باش تحاولوا انكم تخدموا لي زيكزارسيس السيري هذه باش تلقاو بقيه لي زيكزارسيس موجودين في السيت نتاعنا www.lvaacademy.com. donc www.lva-academy.com تلقاو فيها السيري هذه, تلقاو فيها الريزومي نتاع الدرس هذا, تلقاو فيها بلان دوطخ سيري مش كاين في المات برك, في الفرنسي, في الانجلي, في العربيه, في الفيزيك, في السيونس. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne LVA Academy. Ou في السيت تلقاو les vidéos gratuitement, تلقاو les résumés, تلقاو les exercices. اللي باش تلقاو فيهم كلمة prévisualiser, ce sont des exercices qui sont en téléchargement libre. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois à la chaîne LVA Academy, de mettre la mention j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimée et de la partager avec vos copains. ما تخافوش, راهو le fait أن بدلنا بالعربي للفرنسي ماهوش باش يقلق خدمتكم. حاولوا انكم تفهموا في القسم بالكدا انكم تسمعوا الاستاذ, انكم من الاول بالكل تبداو هكا ترجموا الكلمات اللي تعرفوهم, لكن من بعد il faut penser en français et écrire en français. خاطر حد ما هو باش يفسر لك المعطى في الدوفوار. في الدوفوار انت باش تقرا الكيستيون باش تجاوب عليها. دونك ما تمشيوش للسهوله كل مره بدلي بالعربي, فسرلي بالعربي, راهو نهار الدوفوار حد ما هو باش يفسر لك. دونك فما فيديو تمهيديه ديجا حكينا فيها على التغييرات اللي صارت من 9 للبروميير اني وكيفاش تبدلت اللغه. نتمنى انكم شفتوها ديجا, سينو اليزي نيزيتي با لا كونسلتي. نقول لكم باي باي, ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده.